हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पे। देखिए, इसके अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने, एक शख्स है, हिंदू बॉय है, क्वेश्चन किया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, आई वॉज बिकम मुस्लिम। ये कह रहा है कि आई वांट, मतलब ये बनना चाहते हैं मुस्लिम, बट आई फियर ऑफ बीइंग किल्ड, मतलब मैं मरने से डरता हूँ। मुझे नहीं लगता ये ऐसी चीज़ें, मतलब ये या तो लड़का अपनी तरफ से बोल रहा है, क्योंकि इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा चैनल्स पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम को कबूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जान को खतरा है। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है, जो गांव देहात वगैरह का एरिया होता है, या फिर जो थोड़ा धार्मिक एरिया जो होते हैं, वहाँ पे अगर तुम इस तरह की चीज़ें करोगे कि मुस्लिम बन रहे हो, शायद तुम्हें धमकियाँ मिले या मरने का खतरा हो, वहाँ पे ऐसा हो सकता है। लेकिन हर जगह नहीं है। इफ़ यू आर, अगर आप ऐसी जगह पे हो, सिटी में हो, एजुकेटेड लोगों के बीच में हो, तो वहाँ पे अगर आप अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल करोगे तो वहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है कि वहाँ पे आपको किल्ड हो जाएगा। लेकिन इस बॉय ने कहा है, ज़रूर ये कहीं ना कहीं धमकियाँ मिलती होगी इन्हें। अगर ये मुस्लिम बनना चाहते हैं तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप लोग यार प्लीज़ इनकी हेल्प करें और ज़रूर बने मुस्लिम। ये मतलब अगर किसी को हिदायत मिल रही है, हिदायत, और किसी को मन से कबूल करना है इस्लाम, तो ज़रूर करें। फिलहाल हम वीडियो को देखेंगे कि कौन से ये शख्स है, कहाँ से ये शख्स है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके ऊपर क्या बोला है। फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। Any Muslim leaves his religion and becomes a non-Muslim, becomes an apostate, then the penalty is death. Most of the countries, if anyone does treason, sells the important blueprints and documents of the country to the enemy, many of the countries the death penalty, many of the countries have life imprisonment. So now if I tell that what kind of a country is this, in where I am compelled by the country not to do certain things. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम छोड़ जाने वाले शख्स को मुर्तद कहा जाता है और उसकी सजा भी बता दी गई है। उलमाए किराम के मुताबिक मुर्तद शख्स को कत्ल कर देना चाहिए। ये शरई हुक्म आजकल के दौर जदीद में सबसे ज्यादा बहस वाला मौजू बन चुका है। तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि मुर्तद की सजा कत्ल है। इसकी वजूहात भी बता दी गई हैं, मगर दुश्मनान इस्लाम हर वक्त इस्लाम की मुकर्रर करदा हुदूद पर शुकूक व शुबहात और एतराज़ात की बौछार करते नजर आते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे शरई अहकामात ढूंढ निकालते हैं कि जो शरई और अक्ली एतबार से बिल्कुल सही है, मगर दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग नहीं होते और इन्हीं को लेकर वो शरीयत का मजाक बनाते हैं। हकीकत का इल्म हो जाने पर कई गैर मुस्लिम तो शरई हुक्म की असल वजह जान जाते और मान लेते हैं, मगर कई ऐसे भी होते हैं जो इस चीज को लेकर आखिरी हद तक जाने को तैयार होते हैं और दीन इस्लाम को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। नाज़रीन, एक हिंदू शख्स जिसका नाम राहुल है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने इस्लाम को बदनाम करने के बजाय बड़े अदब से अपना सवाल रखा और अपने सवाल की अकली वजह जानने का मुतालिबा किया। राहुल ने कहा कि मैंने पढ़ा है कि इस्लाम कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, जो मुसलमान इस्लाम छोड़ दे उसकी सजा मौत है। क्या ये सजा बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? क्योंकि अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब भी नहीं छोड़ सकता तो इस मजहब में या नाम मुसलमान रख लेने से क्या फायदा जब दीन पर ही अमल न करे। ये चीज जहन में खौफ पैदा करती है। अगर मैं खुद को देखूं कि अगर मैं मुसलमान हूं और इस्लाम छोड़ना चाहूं तो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे डर होगा कि मुझे मार दिया जाएगा। The Noble Quran says, "Let there be no compulsion in religion." That's point number 1. And point number 2 is that the punishment for a Muslim who wants to come out of Islam, God forbid, is death punishment. According to me, this signifies a virtual compulsion in the mind that this is the punishment which will be given to me, so hence I cannot do it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि सूरह बकरा में लिखा है कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है, बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को न मानने और अल्लाह पर ईमान लाए तो इसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। आप किसी को तलवार या बंदूक के जोर पर इस्लाम कबूल नहीं करा सकते, इस चीज की इजाजत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हर मुल्क में इस
کا اپنا قانون ہوتا ہے اور زیادہ تر ممالک میں سب سے بڑی سزا غداری کی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی فوج میں کام کر رہا ہے اور وہ فوج کے راز دشمن ملک کو بیچ دیتا ہے، یہ غداری کہلاتا ہے۔ زیادہ تر ممالک میں غداری کی سزا موت ہے یا پھر زندگی بھر کے لیے موت تک وہ شخص جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو مجھے آزادی کے ساتھ ملکی راز بھی بیچنے کی اجازت نہیں دیتا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت کی کہ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، غداری کی سزا موت ہے، لیکن اس شکل میں کہ کوئی مسلمان سے غیر مسلم ہو جائے اور لوگوں کو دین کے بارے میں گمراہ کرے، جھوٹ پھیلائے یا منفی پروپیگنڈا کرے، تو صرف اس صورت میں ہی اس مرتد کو موت کی سزا دی جاتی ہے، ہر مرتد کو نہیں۔ So here also, if a Muslim becomes a non-Muslim, it's only in the Islamic state of law if that Muslim who becomes a murtad and then propagates his new faith and deceives the people, that's the time this penalty is put. For example, if in a school, if I appoint a teacher, mathematics teacher, she is teaching 2 plus 2 is equal to 4, then tomorrow she teaches 2 plus 2 is equal to 5. So but naturally I won't keep her in my school. The same way, the punishment for such a murtad in Islamic state, it is death. This will not be called as compulsion. It will be a person who has strayed away from the truth to the falsehood. But as far as making anyone accept Islam, ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کی آسان الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ مثال کے طور پر ایک سکول میں ایک استاد ہے، وہ سکھاتا ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، دوسرے دن وہ کہے کہ 2 + 2 5 ہوتا ہے، تو ہر کوئی سوچے گا کہ یہ کیسا استاد ہے جو ایک دن ایک بات کرتا ہے اور دوسرے دن دوسری بات۔ کوئی بھی اس استاد کو اپنے سکول میں نوکری نہیں دینا چاہے گا۔ یہ خوف نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے ہم سچ سے جھوٹ کی جانب جانا کہیں گے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ ایک غیر مسلم کو تلوار کے زور پر مسلمان بنانے کی، تو اس کی اجازت ہرگز نہیں، ہمیں صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس کو مانے ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کی مرضی، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الغاشیہ میں کہا گیا کہ بس آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق ہمیں تو صرف یہی نصیحت کی گئی کہ ہم پیغام پہنچائیں خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ، تاکہ سننے والوں کے دل و دماغ تک پہنچ جائے، پھر وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے یہ اس پر منحصر ہے۔ no Muslim can force any non-Muslim to accept Islam at the point of the sword or at the point of the gun. What we have to do is we have to convey the message. If you like it, you accept it. If you don't like it, no problem. Our job is to convey the message. It's mentioned in the Quran, Surah Al-Ghashiyah, chapter number 88. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. Our job is to deliver the message. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے شخص سے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اسلامی شریعت کے حکم کے مطابق ہے کہ اگر وہ کسی ایسے ملک میں رہتا ہے اور وہاں شریعت نافذ ہے تو شریعت کے مطابق جو سزا ہوگی وہ اس کو ملے گی۔ کئی ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر سزائے موت نہیں دی جاتی، جیسے امریکہ ہے، وہاں اگر کوئی مرتد ہو جائے اور اس کو قتل کیا جائے تو اس شخص کو ہی پکڑ لیا جائے گا جس نے شریعت کے مطابق قتل کیا ہے، مگر چونکہ اس ملک میں شریعت نہیں ہے تو وہاں اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ یہی سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، مگر جنہوں نے توبہ کی ہے تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شاید کے بعد اس چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس حکم میں کسی قسم کا شبہ کیا جائے۔ We have to deliver the message in the best way, with hikmah and with husna, with most beautiful preaching. Whether the other human being non-Muslim accept or not, it is not under our control. We cannot force anyone to accept Islam at the point of the sword, the point of the gun. But that what you're talking is a different case in a state of Islamic law. Like as I gave an example where a person working in army, if he sells the secrets of the country, then the penalty is somewhat similar. علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دین اسلام سے نکل کر مرتد ہو جائے اور کفر میں داخل ہو جائے تو اگر مرتد شخص مرد ہو تو 3 دن تک اسے مہلت دی جائے اور اسی دوران اس کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ اگر اس کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں اور وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے تو وہ دیگر مسلمانوں کی طرح ہوگا، اور اگر شکوک و شبہات دور کرنے کے باوجود نہ مانے اور واپس اسلام میں داخل نہ ہو تو شرعاً ایسے مرتد مرد کی سزا قتل ہے جسے نافذ کرنے کا اختیار اسلامی حکومت کو ہے۔ قرآن و سنت اور فقہ کا یہی فیصلہ ہے اور عقل و دیانت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ۔ ہماری رائے دیکھیے، ہماری رائے یہ ہے، جہاں تک میں ویڈیو کو سمجھ پایا ہوں اس کے اندر یہ بولا گیا ہے کہ
अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहा है तो 3 दिन तक तो उसे मोहलत दी जाती है, लेकिन हर किसी की सज़ा मौत नहीं है। इसका एग्जांपल एक आर्मी वालों से ले लो। अगर एक आर्मी में कोई जवान है जो अपनी आर्मी से या मिलिट्री से गद्दारी करके दुश्मन देश को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी सज़ा मौत है। सिंपल सी कहानी है इन्हीं की भी। इन्होंने भी उसी के एग्जांपल लेके ये बोला है कि अगर कोई इस्लाम को छोड़ रहा है और गलत चीज़ें फैला रहा है आगे जाके तो उसकी मौत है, उसकी जो सज़ा है वो मौत है। अदरवाइज़ किसी ने इस्लाम को पीसफुली छोड़ा है और वो बस छोड़ ही रहा है तो ऐसे में हर किसी को हम सज़ा नहीं देंगे। और ये हर कंट्री में सेम नहीं है, कंट्री का अपना अपना कानून है। हमारी कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, तो नॉर्मल चीज़ें है ये। आप लोग इस वीडियो से क्या समझे हैं मुझे समझ में नहीं पता, आप कमेंट कर सकते हो। मेरी जो समझ में आया है वो मैंने बता दिया आपको। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।